अप्रैल को जब ये हमला हुआ उसके तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उन सभी लोगों को हिरासत में लिया था जो उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे। P4 insulated water tanks, kitchen and bath fittings, বিশুদ্ধ জল সুস্থ জীবন, P4 आजीवन। पहले घंटे में ही हमने जब ये रिपोर्ट किया था वहाँ से बैसरन से, और उसके बाद ही जब हम रात भर पहलगाम में रहे तो रात के दौरान ही सभी लोगों को पुलिस थाने पे बुलाया गया था और सीआरपीएफ के कैंप में बुलाया गया था, जहाँ पे तकरीबन 250 लोग थे ऐसे जो उस समय बैसरन में मौजूद थे। तो उन सब को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की थी। उनमें मुश्ताक नाम का ये व्यक्ति भी था जो इस जिपलाइनर को ऑपरेटर था, उससे भी पूछताछ हुई और अभी भी वो एनआईए की हिरासत में, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं ये इस वजह से भी आ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई जब किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाता है तो अपने वीडियो बनाता है, और बैसरन चूँकि एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट था तो इसीलिए पहले ही ये संभावना जताई गई थी कि बहुत सारे वीडियो सामने आएंगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और जैसे जैसे लोग अपने वीडियोस की पड़ताल करेंगे। और जिस तरीके से गुजरात से ये वीडियो सामने आया है उसमें जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि उनको संदेह है जिप लाइनर पे, तो उनके बयान में कुछ विरोधाभास है। हालांकि उसके बावजूद भी एनआईए उनसे पूछताछ करेगी और मुश्ताक से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि एनआईए का कहना है कि कोई भी जो सबूत या कोई भी शंका किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में अगर कोई जताता है तो उसको संदिग्ध मानकर ही उस पर कार्रवाई होती है, उससे पूछताछ होती है और उस पर जांच होगी। और यहाँ पे जो वो टाइम बता रहे हैं 1:28, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पे उनका ये कहना है कि तकरीबन 2:18 के आसपास ये हमला, यानी 1 घंटे का विरोधाभास। दूसरा, वीडियो में जो वो दिखा रहे हैं कि उनको पहले ही आभास हो गया था कि गोली चल रही है, लेकिन दिख नहीं रहा है कि उनको आभास है कि नीचे हमला चल रहा है, जबकि जिप लाइनर वाले को गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो सुन के वो अल्लाह अकबर का ना कह रहा है क्योंकि उनको डर लगा था कि कहीं पे गोलीबारी हो रही है। অন্যদিকে পেহেলগাঁও হামলার তদন্তে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এনআইএ টিম। আপনারা জানেন এই ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ। একদিকে জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া চলছে আর অন্যদিকে ঘটনাস্থলে অর্থাৎ গ্রাউন্ড জিরোতে পৌঁছে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করলেন গোয়েন্দারা। সরাসরি আবির দত্ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। আবির, দেখো, আমরা জানি যে ইউএপিএ ধারাতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে এনআইএ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যারা যারা সেখানে আহত হয়েছেন এবং নিহত হয়েছিলেন, নিহতদের সঙ্গে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের বয়ান নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আহতদেরও বয়ান নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এবং প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়াও বেশ কিছু ভিডিও সামনে এসছে যেগুলোকেও ইতিমধ্যে পরীক্ষা করা হচ্ছে বা পরীক্ষা করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। এই বিষয়গুলো থেকে যে তথ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বা যেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজনীয় সেই বিষয়কে সামনে রেখেই এই নতুনভাবে এই পেহেলগামের ঠিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা তারা ঘটনার পুনর্নির্মাণ করছেন। তার কারণ যে বা যারা এই ঘটনার সঙ্গে সরাসরি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের খোঁজ পাওয়ার জন্য ঘটনাটি কি ঘটেছিল সেই বিষয়টা তারা ক্যামেরাবন্দি রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তরা কোথায় পালিয়ে গেল সেই বিষয় নিয়েও তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য এই রিক্রিয়েশন সেটা প্রয়োজনীয়তা থাকে। তদন্তের স্বার্থে সেই বিষয়টা তারা করছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে বয়ানগুলো ইতিমধ্যে উঠে এসেছে সেখানে বেশ কয়েকজনের বয়ানে যে জঙ্গিরা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা মুখে মাস্ক পরেছিল কিনা বা তাদের মুখ ঢাকা অবস্থায় ছিল কিনা বা তাদের মুখমণ্ডলের বিবরণ তারা সঠিকভাবে দিতে পেরেছিলেন কিনা বয়ানে যারা দিয়েছিলেন সেই বিষয় সংক্রান্ত বিষয়ে যে তথ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এবং আগেই স্কেচ তৈরি হয়েছিল সেই বিষয়কে তারা তদন্তে আরো বেশি করে জোরদার করার জন্য সেই বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই এবং ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু ভাইরাল ভিডিও সামনে এসছে সেগুলোকেও পরীক্ষা করার পর এই রিক্রিয়েশনের প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে। এবং যে বা যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, বিশেষ করে যেটা প্রথম থেকেই আসছিল যে পাকিস্তানের মদতে লস্করি তৈবার জঙ্গিরা নৃশংসভাবে হত্যা ঘটনা ঘটিয়েছে এবং তারপর পালিয়ে গিয়েছে, তারা কোন দিকে পালিয়ে গিয়েছে তা জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে এনআইএর তরফ থেকে, এমনটাই জানা যাচ্ছে এনআইএ সূত্রে।